हरे कृष्णा। प्योर वेज बाय राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी देशी। सफल एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है जो 15 दिसंबर को है। सफल एकादशी पोष महीना की कृष्ण पक्ष में आती है। सफल एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर संवाद में श्री कृष्ण कहते हैं सफल एकादशी बहुत उनकी प्रिय एकादशी है। जैसे आप देख लीजिए, नागों में शेष नाग सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे पक्षियों में गरुड़ सबसे मेन पक्षी है। मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। वैसे ही देवता में नारायण सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण को सफल एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रिय है। और इस तरह व्रतों में सबसे प्रिय एकादशी का व्रत है। आप हजारों पूजा पाठ, हजारों व्रत कर लीजिए, लेकिन एक एकादशी व्रत कीजिए, उसमें आपको हजारों गुना फल मिलेगी। एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। और एकादशी मतलब सबको करना चाहिए। एकादशी सिर्फ व्रत नहीं है, बहुत ही एकादशी में एक एकादशी करने से हजारों वाजपेयी यज्ञों का फल मिलता है। तो चलिए इसकी एकादशी का थोड़ा कथा सुन लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सफल एकादशी का व्रत के बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महिष्मत नगर में एक राजा प्रसिद्ध चंपावती नगर में रहते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उसमें से उनके सबसे छोटे पुत्र, 4 पुत्र बहुत ही मतलब पुण्यवान और बहुत अच्छे चरित्र वाले और बहुत ही थे। लेकिन 5वां पुत्र जो था वो बहुत मतलब ब्राह्मणों को, वैष्णवों को निंदा करते थे और मद्यपान करते थे, असत कार्य में सदा लत रहते थे। तो राजा ने उसको नगर से बाहर भेज दिया है। तो उसने कैसे अपने जीविका चलाएगा? पहले चोरी उरी करके कुछ दिन नगर में ही रहा। फिर राजा ने उसको नगर से बाहर जंगल में भेज दिए। वह जंगल में जाकर कैसे अपने पेट भरेगा? तो पक्षियों को मार के उसकी मतलब बहुत पाप कार्य करके अपना दिन यापन करते थे। एक दिन वो मतलब बहुत ही भूख के मारे बहुत एकदम भूखी हो गए। तो पोष महीने की दशमी के दिन केवल फल आहार के करके मतलब उसका जीवन यापन किया। और रात्रि में बहुत, पोष महीना में बहुत ही सर्दी होती है। एकदम एक पेड़ के नीचे एकदम जैसे मरणापन्न अवस्था में पड़े रहे। दूसरे दिन उसको जब होश आया तब उसने कुछ फल मूल लाके अपने वही पेड़ के नीचे भगवान जी को याद करके अर्पण किए। और उस दिन मतलब इतने उसको दुर्बल हो गया, नहीं खा के मतलब कुछ खाना वाना उसको नहीं मिला बोल के बहुत ही दुर्बल, एकदम मरणापन्न अवस्था हो गए। तो भगवान से कहने लगे, हे भगवान, मेरा क्या होगा उद्धार, मेरे को कृपा कीजिए। और यही कहते कहते पेड़ के नीचे उसने बैठे रहे। और एकदम भगवान उसके मतलब विनती सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उस दिन थी अपरा एकादशी, पोष महीना की कृष्ण पक्ष था उस दिन। और उसने बिना खाए, रात्रि में बिना खाए उसको नींद नहीं आए। मतलब एकादशी में रात्रि जागरण करने का बहुत ही
मतलब आपको पुण्य फल मिलती है। और भूख के मारे उसकी मतलब रात्रि भी उसने सो नहीं पाया, और इस तरह मतलब ना चाहते हुए ना जानते हुए उसने अपरा एकादशी का पालन इसका हो गया। तब भगवान बोले, हे पुत्र, तुम सफला एकादशी का व्रत पूर्ण एकदम श्रद्धा अनुसार किए हो, मतलब दैववाणी होने लगा, इसीलिए जाओ, आज से तुम्हारा हर पाप दूर हो गया और तुम सुखी से अपना जीवन यापन करो। और वो राज्य के चले गए, फिर अपने जीवन बड़े सुख शांति से व्यतीत किया। अंत में अपने पुत्र का राज्य दान करके वो स्वर्गलोक को पधारे। इसीलिए सफला एकादशी बहुत ही पुण्य एकादशी है। हरे कृष्ण। পিওর ভেজ বাই রাধিকা কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আমি ললিতা দেবী দাসী সফলা একাদশীর বিষয়ে বলছি। সফলা একাদশী এই বছরের শেষ একাদশী। সফলা একাদশী পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষে সফলা একাদশী আছে। চলুন সফলা একাদশীর বিষয়ে বিস্তারিত আমরা জানি। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম সফলা একাদশী। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ এই তিথির মাহাত্ম্য বর্ণন করা আছে। যুধিষ্ঠির বললেন, হে প্রভু, পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম বিধি ও পূজ্য দেবতার বিষয়ে আমার বড় কৌতূহল, আপনি বলুন। শ্রীকৃষ্ণ একটু হেসে বলছেন, হে মহারাজ, আপনার প্রতি স্নেহবৎ সেই ব্রতর কথার বিষয়ে বলছি। এই ব্রত আমাকে যেরকম সন্তুষ্ট করে, বহু দান দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদির দ্বারা আমি সেই রকম সন্তুষ্ট হই না। তাই যত্ন সহকারে এই ব্রত পালন করুন। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর নাম সফলা একাদশী। নাগেদের মধ্যে যেরকম শেষ নাগ, পক্ষীদের মধ্যে যেরকম গরুর, মানুষের মধ্যে যেরকম ব্রাহ্মণ, দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারায়ণ, তেমনি সকল ব্রতের মধ্যে একাদশীর ব্রত সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি যতই পূজা অর্চনা করুন না কেন, কিন্তু একাদশীর মতন ব্রত আর কিছুই নেই। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, হে মহারাজ, যারা এই ব্রত পালন করেন তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাদের এই জগতে ধন লাভ ও পরজগতে মুক্তি লাভ হয়। হাজার হাজার বছর তপস্যার যে ফল লাভ হয় না, একমাত্র সফলা একাদশী ও রাত্রি জাগরণের ফলে অনায়াসে তা প্রাপ্ত হয়। মহিষ্মিত নামে এক রাজা প্রসিদ্ধ চম্পবতী নগরে বাস করতেন। রাজার 4 পুত্র ছিল, কিন্তু ছোট পুত্র লুম্পক সর্বদা পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান প্রভৃতি অসৎ কার্যে রত ছিল। সে সর্বক্ষণ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের, দেবতাদের নিন্দা করত। পুত্রের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে রাজা তাকে রাজ্য থেকে বার করে দিলেন। স্ত্রী, পুত্র, মাতা পিতা, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে সে গভীর বনে প্রবেশ করল। সেখানে কখনো জীব হত্যা, আবার কখনো চুরি, জীবধারণ করতে লাগলেন। কিছুদিন পরে একদিন সেই নগরে প্রহরীদের কাছে ধরা পড়ল, কিন্তু রাজার পুত্র বলে তারা তাকে ছেড়ে দিল। পুনরায় আবার ও এইসব কাজে ধরা পড়লে ওকে রাজা রাজ্য থেকেই বের করে দিল। ওই বনে বহু বছরের পুরানি একটা অসত্য বৃক্ষ ছিল। সেখানে ভগবান বাসুদেব বিরাজমান করে সেই বৃক্ষটি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সেই গাছের নিচে পাপ বুদ্ধি লম্পক বাস করত। বহুদিন তার পূর্বজন্মের কোনো পুণ্যর ফল না হয় পৌষ মাসের দশমীর দিনে কেবল ফল আহারে দিন অবহিত করল। কিন্তু রাত্রিতে অসহ্য শীতের প্রকোপে প্রায় মৃত হয়ে রাত্রি যাপন করল। পরদিন সূর্য উদয় হলে সে অচেতন অবস্থায় পড়ে রইল। দুপুরের দিকে তার চেতন ফিরল। ক্ষুধা নিবারণের জন্য অতি কষ্টে কিছু ফল সংগ্রহ করে এরপর সেই বৃক্ষতলে বসে পুনরায় বিশ্রাম করতে লাগলো। রাত্রিতে খাদ্যভাবে সে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল। সেই প্রাণরক্ষা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফলগুলি সে নিবেদন করল। বলল, হে ভগবান, আমার কি গতি হবে? বলে অশ্রুপাত করতে করতে সেই বৃক্ষতলে সে শুয়ে পড়ল। এইভাবে অনাহারে অনিদ্রায় সে রাত্রি যাপন করল।
ভগবান নারায়ণ সেই পাপী লুম্ফককে রাত্রি জাগরণকে একাদশীর জাগরণ এবং ফল অর্পণকে পূজা বলে গ্রহণ করলেন। এইভাবে অজ্ঞাতসারে লুম্ফকের সফলা একাদশীর ব্রত পালন হয়ে গেল। প্রাতকালে আকাশে দৈববাণী হলো, হে পুত্র, তুমি সফলা একাদশীর ব্রতের পুণ্য ফলে রাজ্য প্রাপ্ত হবে। তার পাপবুদ্ধি দূর হলো, সে পুনরায় রাজ্য লাভ করলো স্ত্রী পুত্র সহকারে। রাজ্যে সুখ ভোগের পর পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করলেন। অবশেষে মৃত্যুর পরে সে স্বর্গলোকে গমন করল। হে মহারাজ, এই সফলা একাদশী যিনি পালন করেন তিনি জাগতিক সুখ পরে মুক্তি লাভ করেন। এই ব্রতে যারা শ্রদ্ধাশীল তারাই ধন্য, তাদের জন্ম সার্থক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ব্রত পাঠ ও শ্রবণ করলে মানুষের রাজসীয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত। আপনারা শুনলেন সফলা একাদশীর কি মহত্ব। কেমন লাগলো আমার এই ব্রত কথা? আমার চ্যানেলকে सब्सक्राइब करबें, लाइक करबें, कमेंट्स करबें। हरे कृष्णा। देखिए सफला एकादशी का व्रत कैसा लगा आपको? मेरे चैनल को ज़रूर कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।